घोड़े की कार यानी नाच जो है वो कितनी किस्म के होते हैं, इसके हवाले से हम खान साहब से बात करना चाहेंगे। इनमें मारूफ और मशहूर कुछ तो मुझे याद है, बाकी हम खान साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। खान साहब, घोड़ा नाच में जो आप घोड़े को नाच सिखलाते हैं उसको मेरा ख्याल है घोड़ा नाच की ज़ुबान में कार कहा जाता है। जी जी। तो ये कितनी किस्म की हैं? इनमें कुछ तो मुझे याद है, जैसे कि चौकड़ी धमाल हो गई, दो दस्ती हो गई, चौदस्ती, लहर धमाल भी, झूल धमाल, रोड, अदर धमाल, लंगूरी, ये तो मुझे याद है। तो अदर, हाँ अदर भी है ना। हाँ, अदर भी, अच्छा सिर्फ अदर है, हाँ, ठीक है। अदर धमाल भी है और अदर भी है। अच्छा, अदर अलहदा है, हाँ ये भी हम आपसे फ़र्क पूछेंगे। तो कारी जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं, हम उनके लिए जो घोड़े की जितनी भी कार्स हैं उनके हवाले से खान साहब से बात करते हैं। तो खान साहब, सबसे पहले जो है हम चौकड़ी के हवाले से बात कर लेते हैं। जो ये चौकड़ी है ये क्या है और ये किस तरह, इसमें घोड़े को किस तरह से होना चाहिए, ये कैसे होता है? चौकड़ी है, चारों पाँव से घोड़ा यानी जंप करे, आगे से भी पीछे से भी, उसको चौकड़ी कहते हैं। और अच्छे अंदाज में यानी घोड़ा डांस के हवाले से लपेट कहते हैं, हाँ जी, वो लपेट उसकी अच्छी हो, आगे पीछे बराबर चले, तो उसको चौकड़ी कहते हैं। चौकड़ी में जो है मुख्तलिफ कार आती हैं, मेरे ख्याल दो दस्ते भी, और ये इस तरह। देन वो चौकड़ी में नहीं आती ना, वो भी मुख्तलिफ कारें हैं ना, जी यानी अदर धमाल है, जी पलट धमाल है, इसमें लहर धमाल भी होती है जी, ठूणी भी होती है, ये नहीं है, मुझे नहीं पता। हाँ ठूणी भी होती है, झूल धमाल भी होती है, लंगूरी होती है, यानी ये मुख्तलिफ स्टेप हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं। इसमें हमें आप रोड के हवाले से पहले कुछ बताएं कि रोड में जो है जो सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है और सबसे कीमती घोड़ा होता है, ये जो सबसे मुश्किल तरीन मेरा ख्याल है वो होती है रोड। जी हाँ, बहुत कम घोड़े होंगे, यानी जो काम हम कराते हैं ना घोड़ों से, ये गैर फितरती है, ये घोड़े की फितरत में नहीं है। घोड़े की फितरत में दौड़ना, चलना, खाना पीना, ये उसकी फितरत है जी। हम जो कराते हैं ना वो गैर फितरती कराते हैं, अपने अंदाज से घोड़े को चेक करते हैं कि ये क्या करेगा। जब मुझे पता चलता है कि ये रेड में जा रहा है, बैठता है, उसको बिठा लेते हैं। जो ऊपर चलता है कोई चौकड़ी के अंदाज से चलता है, जैसी अंदाज में चलता है उसी में हम उसको ले आते हैं। तो रोड क्या होती है? रोड होती है जो घोड़ा ज़मीन पर बैठकर चलता है, आगे पीछे से बराबर हो, ये नहीं कि आगे नीचे हो पीछे ऊंचे हो ना, बराबर हो, लाइन हो घोड़े की। ठीक जी। उसका मुंह और जो है मुंह उसका वो भी बराबर हो, ना ऊपर ना हो नीचे ना हो, मतलब बराबर हो। ज़मीन से कितनी बुलंदी नहीं होती ना, वो तो जितना ज़मीन पे जाए उतना ही अच्छा है ना, बेस्ट गिना जाता है। ठीक हो गया। इसमें अदर जो है और अदर धमाल, ये क्या फ़र्क है, ये किस तरह होती है? घोड़े की क्या इसमें कैफियत होती है? अदर धमाल जो वो धमाल में आती है, अदर जो है ये सिर्फ इतना है कि को थोड़ी हाइट पे ज़मीन से ऊपर घोड़ा आगे जो दो पाँव हैं उनके उसके वो बांध लेता है, बिल्कुल पीछे वालों से चलता है, उसको अदर कहते हैं। जो अदर धमाल है उसको वो थोड़ा ऊपर होती है, वहाँ पे घोड़ा बनता है, अदर बनाकर फिर वहाँ से चलता है, तो उसको अदर धमाल कहते हैं। ठीक हो गया जी हाँ। खान साहब, लंगूरी क्या होती है? लंगूरी तो वैसे तो ये कारें हैं ना, मैंने पहले भी बताया है कि ये बनी बनाई हैं, यानी जो किसी के हाथ में करता है वो ही उसका नाम रख लेता है कि मेरा घोड़ा ये करता है वो करता है। यानी पेटेंट चीज़ें जो हैं, रेड, अदर, पलट, जिनके नाम मैंने सुने बुज़ुर्गों से या उस्तादों से या
तो बाकी जो किसी का कोई घोड़ा भी कोई कार करता है वो उसका अपना नाम रख लेता है कि हमारा ठोनी कर रहा है, हमारा बैठकी कर रहा है, फलानी कर रहा है, फलानी कर रहा है। पलट जो है, पलट बहुत खूबसूरत अंदाज है घोड़े का। जी जी। आप ये इसके हवाले से बताएं भी घोड़ा कैसे करता है और इसमें क्या क्या कैसे घोड़े को होना चाहिए, क्या घोड़े की कैफियत क्या होनी चाहिए? नहीं, कैफियत तो वही है ना जो धमाल करने वाले घोड़े की है ना, उसकी कैफियत में तो कोई फ़र्क नहीं आता। पलट किसको कहेंगे हम? पलट धमाल होती है, इसमें घोड़ा क्या करता है, किस तरह से हम कहेंगे कि ये पलट कर रहा है? वो उसका फेर होता है, अगले पाँव का ज़्यादा फेर होता है, बगल से निकालता है बाहर, तो पीछे से सीधा चलता है, टप्पी लगाता है, तो उसको हम पलट कहते हैं। पलट यानी कि पलट में ये इस तरह से अभी घोड़ा अगले जो दोनों पाँव में है। हाँ, वो ज़्यादा लपेट करता है। और ये झोल धमाल, झूल धमाल तो आम धमाल है ना, पहले ज़्यादा झूला और झूल धमाल ये चीज़ें पहले ज़्यादा पसंद की जाती। हाँ, झूले की तरह झूलता है। सबसे बेस्ट जो है वो तो फिर रोड ही कहा जाए। रोड, अदर, चौकड़ी या अदर धमाल है, ये 3-4 चीज़ें, पलट है, ये 5-6 चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा मतलब पसंद की जाती। और ये दो दस्ती में क्या दो दस्ती भी यही होती है, अदर धमाल की तरह ही होती है। घोड़े जो है वो इस तरह ही नहीं, उसी जगह पे करता है दो दस्ती भी घोड़ा, अदर धमाल की जगह करता है, लेकिन उसका थोड़ा अंदाज और होता है, उसका और होता है, ये नहीं मिलती जुलती चीज़ें हैं। हाँ जी, कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है कि होते सवार हजरात भी ते शायकीन हजरात भी ते बल्कि आम तौर पर अनाउंसर बड़ा शोर मचा रहा होंदा है, ए नीली दा घोड़ा आ गया, ते ए रावी दा घोड़ा आ गया, ए चनाह दा घोड़ा आ गया। क्या इन्हां दरियावां दा फर्क जिहड़ा है ये घोड़ियां दे विच भी है, और क्या नीली और रावी दे या चनाह दे घोड़े को फ़र्क आंदा है? घोड़ा तो घोड़ा ही है जी, घोड़ा तो घोड़ा ही है ना, यानी चनाह दा होवे, नीली दा होवे, रावी दा होवे, घोड़ा ही है ना जी। वो सिर्फ जेड़े साडे खास कर जंग इलाके दे घोड़े न पाए जाते, वो ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा दिलेर और अच्छे किरदार वाले तकरीबन ये नीली ते भी साडे कोल घोड़े खरीद के लै जाते, रावी ते भी लै जाते, रावी तो असी भी लै आने, नीली तो भी लै आने, लेकिन फिर भी घोड़ा जेड़ा साडा जंग दा है ना वो ज़्यादा मतलब दिलवर मजबूत होंदा है, खूबसूरत भी ज़्यादा होंदा है। ये जितने घोड़े साडे इलाके चों विक के गए बाहर, इतने मेरे ख्याल ना नीली तो गए ना रावी तो गए, खास कर कश्मीर, पिंडी, झेलम, खारियां, इस इलाके में बहुत घोड़े गए साडे, और बड़े बड़े खूबसूरत और बड़ी हाइट वाले कद्दां वाले घोड़े, यानी ये वेचण वाले हवाले नाल तो साडे कोल इ'यां समझो भी नस्ल ही मुक्की जाती है, यानी लोग जेड़ा अच्छा जानवर होंदा है वो खरीद लेंदे, वेचण वाले वेच देंदे, पैसे अच्छे लाभ गए वेच दिता, तो घोड़े जेड़े अक्सर हैं ना वो जंग दे ही अच्छे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नीली वाल भी साढ़े जाते हैं, रावी वाल भी जाते हैं, उदू भी दे आते हैं, मिक्स हो जाते हैं। नस्ल घोड़ा तो घोड़ा ही है ना, चलो नस्ल असी आप बना लें फलाना, जिमें मैं अगे गुजारिश की है भाई कारां असी आप बना लें, मेरे को कोई घोड़ा जरी कोई किसी अंदाज हो गया ना तो वह मैं ना आप ही रख लेना भाई ये फलानी कार करता है, या एदा मियाँ ओदा कोई अंदाज थोड़ा अनोख होया तो मैं पेड़े च बांह कट देनी भाई आ जाओ भाई ये मैं जवाब दो जी। चलो जिमें अगे अदर दा आई या रेड़ दा आई, इवें तरह मतलब जेड़ा घोड़ा अच्छा है वो अच्छा ही है, चाहे नीली दा होवे, रावी दा होवे, चनाह दा होवे। जिहड़ी खूबसूरती है तो कारां वो ज़्यादातर साडे घोड़ियां च पाईयां जांदियां जंग दे घोड़े। खान साहब एक घोड़ा तुसी ट्रेन करदे हो, सवाल मेरे को रह गए मिस हो गई, एक घोड़ा इको ही कार सीख सकता है या कुछ ज़्यादा भी कर सकता है, एक टाइम में ज़्यादा भी सीख लेंदा है? नहीं, ज़्यादा सीख लेंदा घोड़ा। मैं इस तरह के जिमें तुसी एक सवाल किया है कि लंगूरी, ये लंगूरी एक कार है छिड़ती है, इनू
ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਛਿੜਤੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੌਦਸਤੀ ਦੀ ਛਿੜਤੀ, ਯਾਨੀ ਚੌਕੜੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਛਿੜਤੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਲੰਗੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂ ਕਰਦੇ ਚੌਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੌਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਦਮਾ ਲੱਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲੰਗੂਰੀ ਕਰੇ ਲੰਗੂਰੀ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਚੌਕੜੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये मतलब थोड़ा ये आखण दा मकसद है आगे वापस आ जाने वांडल भी घोड़ा ते घोड़ा ही है। हाँ घोड़ा तो घोड़ा ही है, चाहे वो किसे जगह दा ही है, घोड़ा ही है ना। ते इस वार दा हाथ ते कि उसनु की बनांदा है, की बनांदा है, यानी घोड़े दी ज़ानत है, यानी घोड़े दा अपना ज़हन है, अच्छे ज़हन वाला है, अच्छी मतलब ब्रीड दा है। ब्रीड तो मुराद है ओदा माँ प्यो अच्छे किस्म देन, अच्छे खून देन, ते ओ लाजमी अच्छा है। तो जिहदे विच मुड़ रड़ा बन जाता है बई घोड़ा चना दा हो गया, घोड़ी रावी दी हो गई, वो मिक्स हो गए, उन्हां दे अगू ज़हन ही मिक्स हो गए। मतलब खून ते बड़ा असर हुंदा है, बिल्कुल। क्यों नहीं, जानवरां ते भी खून दा क्यों नहीं। और घोड़े ते ज़्यादातर माँ दे खून दा असर हुंदा, जिस तरह इंसान ते दुध दा असर हुंदा। बहुत दी मदर साइड ठीक होवे ना तो वो इंशाल्लाह ज़्यादा ही बेहतर होंदा। तो जेड़ा उदू थोड़ा वीक होंदा है ना वो इ'यां तरह इंसान तरह वेख लो, जिवें इंसान दी अच्छी क्वालिटी है पिछू तो वो अच्छा है, तो जे थोड़ी हल्की है तो फिर वो हल्का हो जाता है। मैं चाह रहा कि बहुत सारे लोग मैंने फ़ोन करते हैं, कोई किते बैठा होंदा, कोई किते बैठा होंदा, कोई पाकिस्तान बारे चो कॉल करते वक्त जी। सब तो पहले तो मैं हूँ वैसे नंबर भी थोड़ा मैं ना जरूर चला सा कि लोग थोड़े नाल रब्ता डायरैक्टली कर लैन कि सानू नंबर दिओ, असीं अपना घोड़ा जो है ना तैयार करवाना चाह रहे हैं। और वो पूछ देन कि जी असी जे अगर घोड़ा देवीए तो किस तरह साडा घोड़ा तैयार हो सी, या सवार साहब साढ़े कोलों की वो चार्जिस लैसन, या उन्होंने घोड़े नूं सानू उत्थे लैके जाना पेगा, या घोड़ा साढ़े कोलों आके तैयार किया जाएगा। आम तौर पर इस हवाले नाल कोई थोड़े जे जिहड़ा ना जी वो लोग जेड़े अपना घोड़ा ट्रेन कराना चाहते हैं ते तुसी एज ए सवार हो दसना जी भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ, किस तरीके नाल तुसी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। डिमांड तो फिर एक एक बिजनेस है साडा, यानी साडी कारीगरी समझ लो, जिस तरह एक दुकान है, मिस्त्री है, फन है, कोई भी किसी दा है फन दी कीमत होंदी। दूसरे नंबर ते अगू असी वेदे आए कि ए बंदा किहो जिहा है, ये सिर्फ साडे कोलों अपना मतलब करना चाहता है या कि साडे नाल चलना चाहता है। असी उस हवाले नाल उहदे नाल वरतदे आं। बाज़ औकात इन साडे कई विच हैन बिरा जिन्हां तो कदी कोई चीज़ ही नहीं लई, ते इन दे भी हैन मेहरबान जिन्हां कोलों ढेर कुछ भी लै लैंदे आं। खास कर दोयां दा पता नहीं ना मेरी कोई तनख्वाह बनाई है कदी। सारे सवार यानी ये फनकार जितने ही हैं साडे सारे तनख्वाह लैंदे न माना, मैं कोई तनख्वाह शनख्वाह नहीं लैंदा। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖੈਰ ਕਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਔਰ ਮੁਕਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ये तो अल्लाह ताला दी देन है ना। एक गरीब आदमी है उन्होंने अल्लाह अच्छी तरबियत दे देंदा है किसी दे हवाले नाल ही, तो वह अच्छा ही गिणिया जाता है ना। तो उन साडा तो इवें सादा जिहा काम है जैदी साहब, भाई कोई किसी नाल एडी डिमांड नहीं, भाई किसी कोल आया तो उन्होंने आख्या भी पहले 2 लाख रुपया देना तां तेरे कोल आउणा, या तू मेरे हाल घोड़ा गलना तो 1 लाख रुपया गलना आ गया। जेड़ा उस जिस हवाले नाल आख्या भी भाई जी मेरे को आया है, उन्होंने आख्या जी बिस्मिल्लाह जी। ये तो थोड़ी तो खैर थोड़ा तो एक नाम और मुकाम है। घोड़ा जेड़ा ट्रेन करना होंदा है या जेड़ा तैयार करदे हो तुसी जी, एक घोड़ा थोड़े कोल पहुंचाया जाता है या तुसी जेड़ा मालक होंदा घोड़े दा उन्हां कोल ट्रेन करदे हो, या ओदा की नहीं साडे कोल भी पहुंचाया जाता है। हुण जिस तरह मार यासर अब्बास दे घोड़े ने जिथे बैठे आए सी या तुसी तशरीफ लाए हो,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ 4-5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 5-6 ਖੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਈ ਆਸਿਫ ਅਬਾਸ ਕੋ تو پھر اتنے انہوں کا سارا خرچہ ہونا صحیح جڑا کہ بہت گھٹ اج کل کیتا جا رہا ہے کم لوگ کر رہے ہیں ہاں جی بہت کم لوگ رہے ہیں ہوں اسی طرح جڑے استاد ہیں انہوں نے اکٹھے گھوڑے کیتے ہوئے ہوں وہ اپنی تنخواہ لیندے گھوڑیاں دے چارے دے پٹھے لیندے پیسے لیندے نے نوکر دے روٹی پانی دے پیسے لیندے نے سارا سسٹم انہوں نے اپنا بنایا ہوا اسی طرح جس طرح مار اور دا فارم ہے اسی طرح وہ بنا کے بیٹھے نا اپنا موجاں لائے رہے ہیں خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی گھوڑے کو اگر آپ نے ٹرین کروانا ہے اس کے لیے ظاہر ہے ٹرینر یا وہ فنکار جس نے اپنا فن یا اس کو حاصل کیا ہے وقت لگایا ہے تو دنیا میں کسی بھی فن کی ظاہر ہے قیمت ہوتی ہے اگر آپ کو گھوڑا اپنا ٹرین کروانا ہو تو اس کے لیے رابطہ بھی کریں اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مار صاحبان جو بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو ابھی بھی احساس اور جذبہ شوق رکھتے ہوئے اپنی جیب سے اخراجات کرتے ہوئے لوگوں کو گھوڑوں کو بھی اپنی جگہ پہ اپنے تھان پہ جگہ دیتے ہیں اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کا جو چارہ وغیرہ ہے ان کا جو اخراجات ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کر دیتے ہیں تو خان صاحب کا چونکہ ایک بہت بڑا مقام ہے اور دنیا بھر میں لوگ اس حوالے سے انہیں جانتے بھی ہیں ان کا نام کوئی چھپا ہوا نام نہیں ہے اور ماشاءاللہ ان کا جو کام ہے جو پرفارمنس ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے اور دنیا اس کو دیکھتی ہے اور شوق سے لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ خان ناصر خان پٹھان یہاں پر موجود ہے تو وہ وہاں پہ آتے ہیں اور رات بھر دن بھر پورا دن پوری رات جتنا وقت وہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور یہی میرا خیال ہے خان صاحب جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے داد جو ہے وہ دے رہے ہیں آپ کو واہ واہ کر رہے ہیں آپ کی جو محنت کا صلہ وہاں پہ مل جاتا ہے مل جاتا ہے اس سے میرا خیال ہے بڑا بہت خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور یہی ایک جو ہے نا مقام ہے یہی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو داد ملے لوگ اس کو جانیں ایک نام اور مقام پیدا کریں کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا دنیا سے ہر چیز جو ہے رہ جاتی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے انسان کا کردار ہی رہ جاتا ہے لوگ یاد رکھتے ہیں کہ خان ناصر خان پٹھان جیسے ان کے بزرگ تھے خان غلام محمد پٹھان جن کو دنیا جانتی ہے ابھی بھی یاد کرتی ہے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان جیسا سوار پاکستان بھر میں کہیں نظر نہیں آتا خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت سا وقت دیا انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی جو ہے نا تنگ کریں گے لوگوں تک آپ کا جو ہے یہ معلومات پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے بہت شکریہ سر جی آج ہم یہاں پر موجود ہیں مار یاسر عباس لالی مار آصف حیات لالی جبانہ میں ان کے ڈیرے پہ یہ آنر ہیں انہوں نے اپنے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اور گھوڑا ناچ کے میدان میں ان کے گھوڑے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اپنے گھوڑوں کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم آج ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آصف بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ گھوڑے پال رکھے ہیں لامحالہ یہ قیمتی گھوڑے ہیں اور ان پر اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ میچ وغیرہ پہ جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کے اخراجات ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ گھوڑوں پہ انعام نچھاور کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو ان سے کیا حاصل ہوتے ہیں حاصل جی کچھ بھی نہیں ہوتا جی یہ ساڈا پیو دادے دا شوق ہے جی اس تو سانے کلا پیو ہے پرانا جی وراثت ہے جی سان محسوس کوئی نہیں ہوتا جی تے چلتا ہوں سلسلہ اور انشاءاللہ جتوں تائیں ساڈی زندگی ہے کوشش کرساں بچیاں نے بھی اپنے یہ تربیت دین کہ پیو دادے دا نام بڑے ہی چیزاں ہونیاں جی تو انشاءاللہ باقی جی خان صاحب ہیں انہاں نال بھی ساڈا وراثتی پیو دادے دا تعلق ہے جی یہ کوئی سواراں والی گل نہیں جی یہ گھر دی گل ہے جی تے مہربانی کر دین جی خصوصی اچھا اصل بھائی جس طرح تسی گراؤنڈ وچ بیٹھے ہوندے ہو جی میں بھائی دیکھیا تسی بڑے ایکسائٹڈ ہوندے ہو تسی نا بلکہ نصیب گھوڑا خان صاحب نچا رہے ہیں تسی نا نوٹ ہی نچاور کری جا رہے
اس لیے تھوڑے جذبات کیسے ہوتے ہیں کی محسوس کر رہے ہیں کتنی خوشی دا احساس ہوتا ہے لوگ جڑے گرد و نواز تھوڑے ساتھی اور دوست احباب آ کے بیٹھے ہوتے ہیں جی وہ اچھا لگتا ہے جی مڑ ایک نا یا ایک سسٹم ہوتا ہے اس ٹائم مڑ ساری دنیا ویکھ رہی ہوتی نالے ساڈے استاد محترم ہوراں دا جی نا بولدا تے انہاں دا اچھا پکڑائی تے جی مڑ خوشی بھی ہوندی جی تو مڑ دل کردا ہے جی سب کچھ مڑے اللہ دتو یا خرچے اگے بھی ہوندے رہندے جی پیو دادے تو ہوندے پے کوئی نواں کام تو ہے کوئی نہ جی تو اس تو بہت اچھا محسوس ہوندا جی بہت زیادہ خوشی ہوندی ہے جی یس مہاراج سیف یار لالی کا کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے گھوڑے پال رکھے ہیں یہ خاندانی شوق ہے نسل در نسل یہ اس شوق میں یہ شوق کو چلاتے آ رہے ہیں اس پہ بلا شک و شبہ ان کے لاکھوں روپے بھی خرچ ہوتے ہیں لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ جب گراؤنڈ میں بیٹھ کے وہ جو گھوڑا پرفارم کر رہا ہوتا ہے لوگ داد دے رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور آصف بھائی ایک چیز اور یہ جو گراؤنڈ میچز جو ہوتے ہیں میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میچز ہمارے ہیں یہ ہمارے مل بیٹھنے کا بھی ذریعہ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے بالکل سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں جی ہر بندے اپنا کام بھی اتنے مصروفیت ہی بڑے لے ہوئے ہوندا ہے جی سارے دوست جڑے جتنے ذمہ دار ہیں سارے اکٹھے بندے نے ایک تلک بندا ہے ساڈا ایک پنجاب دی ثقافت ہے اس دی وجہ اگر خرچہ گنیا جاوے تو مڑ تے شوق بندہ کر ہی نہیں سکدا تے خرچے نال تاں کوئی نہیں ہوندا کہ خرچے نال بندہ تسی کرو تے تاں گھوڑے پلدے نے خرچہ گنیے تے شوق وہ تسی کر ہی نہیں سکدے ساڈا ایک وراثتی ہے تے ثقافت ہے پنجاب دی تے میلیاں دے وچ بانڈ دا کی ہوندا ہے کہ سارا پنجاب دی کریم کٹھی ہوئی ہوندی ہے ایک اس نال تعلق بندا ہے ایک انسان دی اپنی فریشمنٹ ہوندی ہے اس نال دوسرا ٹائم بڑا اچھا گزرتا ہے زبردست یاسر بھائی نے بہت خوبصورت بات کی ہے اب جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو میچز ہیں یہ جو پروگرامز ہیں یہ پنجاب کی ثقافت ہے گھوڑا ناچ پنجاب کی ثقافت کہا جاتا ہے جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایجادات جو یہ ناچ ہیں میں تو کہوں گا بلکہ یہ جھانگ کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ بے انتہا سوار موجود ہیں خان صاحب خود دادا استاد کے جو ہے نا عہدہ پر موجود ہیں اس وقت ان کے بھی بہت سارے شاگرد ہیں بہت سارے نامور جن میں تنویر بھروانا ان کے شاگرد کا شاگرد ہے تو اس وقت بڑا نام کر چکے ہیں پنجاب کا کلچر اور پنجاب کا کلچر زندہ رکھنے کے لیے یسر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا شوق اور پنجاب کا کلچر زندہ رکھنے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں اور یہ خرچ ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ پنجاب کا کلچر بھی زندہ رکھنا ہے اور ہمارا شوق بھی ہے دوستو پنجاب رنگ آپ کے لیے لاتا رہے گا انشاءاللہ اس طرح کے معلوماتی پروگرام تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ جی ہم لوگ اگاڑا سے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم ناصر خان صاحب کی مدعو کرنے پہ آئے ہیں اور آج کل یہ جگہ جو ہے یہ گھوڑا ناچ کے لیے بڑا مرکز ہے اور ہم سب دوست جو ہیں پورے پنجاب سے یہاں پہ آئے ہیں میں شیخ و شریف سے آیا ہوں یہاں پہ ڈسٹرکٹ اگاڑا سے اور یہاں پہ جو گھوڑا ناچ ہوا ہے یہ ہمارے پنجاب میں میرا خیال ہے سب سے بڑا گھوڑا ناچ ہے اور ہم ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اور خان صاحب کی محبت ہے کہ ہم ان کی وجہ سے آتے ہیں ناچ مختلف ہوتے ہیں کئی قسم کی دمالیں ہوتی ہیں کئی قسم کے ریڑ ادر یعنی اس طرح مختلف کام ہوتے ہیں گھوڑوں میں سر یہ بتائیے ایک گھوڑا تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اگر اس کی اچھی نیچر ہو نا جیسے بچہ سکول میں داخل کرتے ہیں تو وہ وظیفہ لے لیتا ہے جی اگر اچھا جانور ہو تو وہ جلدی سیکھ جاتا ہے ماٹھا ہو تو پھر اس سے دیر لگتی ہے 6 مہینے سال کے بعد جب وہ صاحب یہ بتائیں کہ اس گھوڑا ناچ میں جو سب سے اچھا کھیل تصور کیا جاتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ روڑ ادر اور آج کل جو ہے نا چوکڑی زیادہ مشہور ہو گئی